Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mancing di spot ikan betok, kolam terbengkalai. Ini spotnya. Yuk kita cobain. Wih, mantap kan tuh, betoknya gede. Nah, babon. Wih. Babon guys, betoknya guys. Ah, dalam. Strike. Wih, mantep per. Babon coy, guys, babon guys, babon guys. Mantap, betoknya babon-babon. Bus. Kita cari lagi guys. Kali ini kita mancing betok ya guys ya, di laut. Anginnya lagi melehoi, lagi ngegas. Kita mancing betok dulu. Ini spot betok di Sukatani. Strike, ayo angkat per. Strike, babon lagi, mantap. Ternyata betok ya, kirain lele. Oke guys, kita amankan. Dapat lagi guys. Betok lagi guys, sikat. Wow, strike. Lepas Fer. Punya aku lepas. Aduh, lepas bro. Si. Babon guys, babon.
babon lagi nih, babon lagi. Perutnya gendut, ngelor ini kayaknya nih. Iya. Oke guys, kita taruh dulu ya guys. Tuh, mau guys. Oke guys, kita ambil dulu guys. Baru aja dibilangin, Fer. Putus pancingnya apa enggak? Patah enggak? Oh berarti lepas. Buset. Guys, kita angkat ikannya guys. Guys, dapat ikannya guys tuh. Betok. Oh, babon betoknya.